Hello everyone. Kuyo ganda nga ko. Apan start jay lugang ko. Kene, it's about time nga naganan nga naganan paandaron. Kasi dapat paandaron every once a month. Every once a month paandaron tayo lugan tayo ta dento mabulok nga kunada. Tamang kita man ti smuggle ko ditoy. Ditoy kaadot smuggle. Mading amon niya ti isuot. Teta, ni ti isuot ko. Kita yan. Daya iti smuggle ko. Kita natin paandaron tayo ke nabeg nga hangan na andaron. Kailangan Pagyalugan tayo. Paandar takwa. Kailangan ti andar na ti once a month. Mapangkunti drive damdama. Dangan ito may pwede ti balay. So, yan. Pagyalugan tayo. Pagyalugan tayo na may isa. Itatak na. Makita yan. So anyways, I will keep you posted. Okay? Chat later. Bye.